мавзӯи имрӯзаи мо эҳтиёт шарти муҳим аст. А нуқтаи илмӣ агар назар кунем, агар моеъи газ ба сета параметраш ҳаст. ин ҳаҷм, фишор, соми ҳарорат. ҳозир баъди шунавидани чанд ҳолатҳои сӯхторӣ ман ба таҷҳизоти барқӣ гузаштам. газ ки шудан баъд об бошад. об ки шудан баъд рафта ва металла мехӯрад. که همین گاز ما شما برده میسپریم چند روز به شما ما تامین کده میتید؟ اما ظرفایی که 60 سال 40 سال شده است از بازار گرفته میشه. باید هر یک شهروند باید مال و ملک خودش حمایت کند. ما پیشنهاد نمیدیم که همین گاز کدی خانه گرم کنند. وقتی که همون چیز اجازه نامش نباشد باید همونها برای پر کردن گاز اجازه ندهند. гардиши сайёр дар маҳаллаҳо ташкил мекарданд, албатта агар ҳамин хел бешуд бо хуб мешуд. ما شهر خوجا جا کافت هستیم که اهالی دور باشد.